أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ آج درس کے لیے میں نماز کے حوالے سے کچھ احادیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی اہمیت کے لیے ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا جماعت سے نماز پڑھنا بازار یا گھر میں نماز پڑھنے سے 20 گنا سے بھی کچھ زیادہ ثواب کا موجب ہے، اور یہ اس لیے کہ جب ایک شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئیں، یعنی نماز کے سوا کوئی چیز اسے مسجد میں نہ لائیں، تو ایسا شخص کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں جا پہنچتا ہے۔ پھر جب تک وہ نماز کی خاطر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز میں ہی مصروف سمجھا جاتا ہے، اور فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم کر، اس کو بخش دیں، اس کی توبہ قبول کر۔ یہ دعائیں اس کے لیے اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور بے وضو نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنا کتنی ضروری ہے، اس کی اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، اور مسجد کی طرف جانے کے لیے جب ہم نے نیت بنا دی ہے کہ میں آج مسجد کی طرف میں نے جانا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، گھر سے لے کر مسجد تک جتنی وقت وہ مسجد میں گزارتے ہیں اس وقت تک فرشتے اس پر دعائیں اور بخشش طلب کرنے کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کے لیے خصوصی طور پر مسجد میں جا کر پڑھنے کی کتنی زیادہ ہمیں ثواب ملتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन से अमल अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है? आपने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत आपने फरमाया है कि जो ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है वो नमाज, और नमाज वक्त पर पढ़ना। मैंने अर्ज़ की कि इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप से नेक सलूक करना। अभी देखें, इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़रूरी है। फिर मैंने अर्ज़ की कि इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते के दीन के इशाअत के लिए पूरी कोशिश करना। तो इबादत की अहमियत को देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ताला को पसंद है वो है नमाज, और बर वक्त नमाज पढ़ने की भी आपने इस पर बहुत ज़ोर दिया। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने घर से वज़ू किया, फिर वो अल्लाह के घर यानी मस्जिद की तरफ गया ताकि वहाँ फ़र्ज़ नमाज अदा करें, तो मस्जिद की तरफ जाते हुए जितने कदम उसने उठाए, उनमें से इसके एक कदम से अगर एक गुनाह माफ़ होगा तो दूसरे कदम से उसका एक दर्जा बुलंद होगा, यानी हर एक कदम पर उसे सवाब मिलेगा। अब ये देखें, घर से जब आप निकलते हैं, वज़ू करके घर से आप निकलते हैं नमाज के लिए, एक एक कदम अल्लाह ताला आपके गुनाह माफ़ कर देता है, और अल्लाह ताला आपका दर्जा भी बुलंद होता है इससे। तो चाहिए कि हमें नमाज पढ़ने की अहमियत को अगर हम समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है। जब आप नमाज के लिए, जब आपने मस्जिद जाना है, आप ये नियत बनाएं, आज मैं मस्जिद जा रहा हूँ, नमाज बजमात पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकूँ, और जितनी मेरी सुस्तियाँ, गुनाह और भूल अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। और मस्जिद में जब आप बैठते हैं, कितनी ज़्यादा आपको फरिश्ते दुआएं देते हैं। और एक हदीस है जो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान और मोमिन बंदा वज़ू करता है और अपना मुंह धोता है, तो पानी, या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ इसकी वो तमाम बदियां धुल जाती हैं जिनका इर्तिकाब इसकी आंखों ने किया हो। फिर जब वो अपने दोनों हाथ धोता है तो पानी, या फरमाया पानी के आखिरी कतरा के साथ इसकी वो तमाम गलतियां धुल जाती हैं जो उसके दोनों हाथों ने की हो, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक व साफ होकर निकलता है। फिर जब वो अपने पाँव धोता है तो इसके वो तमाम गलतियाँ पानी, या पानी के आखिरी कतरा के साथ धुल जाती हैं जिसका इसके पाँव ने इर्तिकाब किया हो, यहाँ तक कि वो तमाम गुनाहों से पाक व साफ होकर
نکلتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان اور رحیم ہے، ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ آئیں میری طرف اپنی غلطیاں، سستیاں، گناہ آ کر مسجد میں نماز اور وضو کر کے کتنی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر حصہ ہمارے جسم کے وضو کے ذریعے سے اس کو پاک اور صاف ہر وقت 5 وقت نماز وضو کر کے اگر ہم نماز پڑھیں، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریں کہ ان نیک باتوں کو سمجھنے کی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques hadiths sur l'importance de la prière, et surtout la prière en congrégation. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu rapporte que il a entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que les croyants, quand ils prient, quand les croyants prient en congrégation, c'est mieux que de prier dans les marchés ou de prier à la maison. Il a dit que vous avez plus de 20 fois plus de récompense. Et quand quelqu'un, il fait bien son ablution et il quitte la maison avec cette intention-là que je vais aller prier à la mosquée, alors chaque pas qu'il fait vers la mosquée, Allah augmente son rang. Et à chaque fois qu'il fait un pas et se dirige vers la mosquée, Allah lui pardonne de ses péchés. Et une fois arrivé à la mosquée, et il se met assis, après une file, tout ça, il se met assis, il attend l'heure de la prière, il est déjà dans l'état de la prière. Et les anges commencent par prier pour lui. Et les anges demandent à Allah, « Oh Allah, aie pitié de lui. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, accepte ses pardons, ses repentir. » Et la prière des anges continue pour cet homme jusqu'à que il ne blesse pas les sentiments des autres, ni par sa langue, ni par d'autres moyens, et il reste toujours dans l'état de la prière. La prière des anges continue effectivement pour cet homme. Voilà pourquoi c'est important de prier, faire la prière en congrégation et aussi de prier à la mosquée. Il y a aussi un autre hadith rapporté par Hazrat Abdullah bin Mas'ud raziyallahu ta'ala anhu. Il a dit que j'ai demandé au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, quelle est les meilleures des œuvres qu'Allah aime tant? Il a dit prier à l'heure. Deuxièmement, il a dit, et après, il a dit que soyez gentils envers tes parents. Et il a dit, et après, il a dit, faites des efforts pour propager les messages de l'islam. Alors ça, c'est des hadiths effectivement que nous comprenons dans quel niveau la prière est importante pour nous en tant que croyants. Alors, nous savons très bien que l'importance de prier en congrégation. Il y a un autre hadith que je voudrais citer pour terminer. Hazrat Abu Zar rapporte que
il a entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que quand un croyant il fait le wudu, il lave la bouche et il nettoie sa bouche et aussi ses mains, ses pieds quand il fait le wudu avec de l'eau, chaque partie, chaque goutte d'eau, Allah purifie cette partie du corps, qu'elle soit sa bouche, ses nez, ses yeux, ses mains, ses pieds. Allah continue par les purifier de tous ses péchés jusqu'à la fin de ce wudu. Le corps en entier s'est purifié des péchés. Voilà, chers téléspectateurs, chers sœurs et frères, Allah nous donne autant de possibilités en tant que Rahman, en tant que Rahim, gracieux et miséricordieux. Il continue effectivement de donner la possibilité de nous purifier de nos péchés. Alors, priez en congrégation, venez à la mosquée de prier, faites le wudu, dirigez-vous vers la mosquée. Chaque pas que vous ferez, vous faites pour venir à la mosquée, Allah, il élève vos rangs et aussi il vous pardonne de vos péchés. Qu'Allah fasse qu'il nous pardonne de nos péchés et nos manquements et qu'il fasse que nous puissions aussi comprendre toutes ces bonnes paroles et de les mettre aussi en pratique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.